Why are you doing this? Bora, rapaziada. Cat has existential crisis. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This poor cat had an existential crisis. Why are you doing this? She had no idea that this hawk landed. Why are you doing this? Concerned. Mano, isso foi estranho demais, mano. Olha lá. This poor cat had an existential crisis. Why are you doing this? She had no idea. Why are you doing this? This right here. She had no idea that this hawk landed inside of her house. Hey, no barking, hey, sit, cushy, Jesus, cushy. Bonitinho. Não, o Mac! O Mac! O Mac! Puta que pariu, que desesperada. Não! Ela acabou com o Mac. Sit, cushy, Jesus, cushy, quiet. The plane was delayed for 18 hours, so all the passengers gave up except this one guy who ended up getting the entire plane to himself. Loaded all the bags on the plane. How many bags do you have to load today, bro? Tell the little one. Insert the memo link into the button. Sorry. Pull the strap so it's time to classroom. I'm focusing. Did you get that? Yes. Automatically eliminate. Necessary. Keep in mind that this delivery guy is only dropping off $20 worth of food. Hã? Delivery guy is only dropping off $20 worth of food. Pra ficar ligado que esse delivery, esse cara, o entregador, tá entregando uma comida de $20. Next. Yep. There you go. Thank you. Thank you. I just want to say, it's a nice house for a $5 tip. You're welcome. Huge. House for a $5 tip. You're welcome. Huge. O cara mandou um fuck you no final, eu tô maluco. It's a nice house for a $5 tip. Aí o cara ficou puto que a menina só deu $5. Só $5 pra uma comida de $20 pro cara. $5. O cara ficou puto porque ela tem uma casa bonita. Uma casa de rico. Ah, pelo amor de Deus, vai se fuder, meu mano. Sério. You're welcome. Huge. $20, cara. This Sabe que deu o quê? Porra, 50% do valor da porra da comida? Tá no 25 já é coisa pra caralho. raindrops look like under a microscope. He found some pollen from trees, some bacteria swimming around in circles, and some very, very small pieces of plants. God, it's still going. NASA just locked 4 volunteers into this habitat for the next 378 days. It's supposed to be a simulator for what a base on Mars would be like. The purpose of the study is to see how humans would be impacted from being on a base on Mars for over a year. Tá louco. Ano aí, rapaziada. Ok. A base até que é legal. I'm mowing my lawn, right? A base é da hora pra caralho, por sinal. Tá bem de boa. Na nave eles vão levar, tipo, um sistema de HD de teras com séries. Tá ligado? Que é bem de boa. É, mano. Tipo, a NASA faz um contrato com a Netflix. Os caras, tipo, compram um HD de milhares de teras pra deixar todas as séries da Netflix lá, mano. Porque pra internet chegar é foda, né? Tô falando quando eles estiverem em Marte, né, claro. Quando eles estiverem em Marte, aí ter, tipo... Ah, mano... A NASA faz, mano, não só com a Netflix, mano. Faz com todas as plataformas de streaming, velho. I'm mowing my lawn, right?
all of a sudden I start seeing this popping out, and I'm like, no, no. And then I start hearing squeaking, and I start seeing the floor moving. And look at what there is. Oh, Look at what there is. Oh. It's a little baby bunny nest. meu Deus, monte de coelhinho pequenininho. Oh. What there is. It's a little baby bunny nest. This bear thought this pig was gonna be an easy snack. Não vai. Ele não vai deixar não, velho. Toma. Chega perto pra você ver. I think this cat is broken. Gato quebrou, rapaziada. Quebrou no quê? Ah, é o Jack que faz isso, mano. Normal. This is what it looks like when a single-cell organism dies. Uma célula morre. Oh, estourou. Acabou. Que bonitinho. That is the end of this video. Hopefully you have a beautiful rest of your day, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Welcome back to another weekly dose of aviation. This stunt plane passing by low at an air show flew 100 bilhões de dólares ou um feto raccoon? too low. Feto raccoon. Welcome back to another weekly dose of aviation. This stunt plane passing by low at an air show flew Peraí. Welcome back to another weekly O cara raspou a asa. dose of O cara meteu o louco, raspou a asa no chão assim, não foda-se, foi This embora. stunt plane passing by low at an air show flew too low and struck its wing into the ground. É doente, é The doente. pilot was able to recover Ah. and land the plane with the damaged wing. Caralho. E conseguiu ainda depousar, velho. Esse cara é This pica. Boeing 767 bouncing after touchdown. Latam Cargo. Latam, América do Sul. Latam. É Brasil, mano. Latam Cargo. O avião é muito pica, mano, tá louco. These pilots had to land with almost no visibility Pô, não while tem. approaching Chicago. Não tem visibilidade. Não tem. This was a Category 3 ILS approach, and auto-land was used to let the computer land the plane. 100. Categoria 3, rapaziada. O computador que tem que pousar, senão não, porque não adianta, não tem como saber. Categoria 3, mano. Imagina a categoria 5. Aparece um kaiju de 150 metros? 50. 40. 30. 20. Caralho, deu bom, hein? 10. Certinho ainda, mano. Da hora. This helicopter flying extremely low. Extremely low. Fuck, that's awesome. E vai passar e vai rasgar bem a cabeça dele, ó. Com a hélice. Da hora, da hora, da hora. This Boeing 757 making an impressive low pass over a crowd. Ó. Pertinho. Não vi o que tava escrito, mano. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Será que dá pra ver? Iceland. Ah. Iceland Air Cargo. It then came back for another pass and Mais took off in a steep climb. Ih! Vai subir com tudo. Ah, porra! Oh, muito louco. Olha o tamanho desse avião. Caralho, mano. Vai 90 graus, foda-se. Que isso? This British Airways Embraer 190 taking off from London in a very steep climb. Caralho, deu um floating total mesmo, mano. Sir, get down, mano. Sir, get down. Caralho, que doideira, mano. Bonito, tá? Bonito demais, mano. Tá? Tá? If you want to see more, subscribe and click the video on the screen to watch another episode, and I'll see you guys in the next one.